آج ہمارا وزٹ ہے جی کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر ایک ڈفرینٹ قسم کا وزٹ ہے ہمارا. آج آرڈنری وزٹ نہیں ہے, آج ہمارا وزٹ ہے سلیکون ولیج کے اندر انکیوبیشن سینٹر وزٹ کرنا ہے, ہم نے ڈیٹا سینٹر وزٹ کرنا ہے اور بہت ساری چیزیں کیونکہ اس میں اسکائی 47 وغیرہ آپریشن ہو گئی ہے تو وہ ہم نے دیکھنا ہے آج جا کے کہ اس کا کام کدھر تک پہنچا ہے, از اٹ کمپلیٹ نہیں. اور ساتھ سننے میں آ رہا ہے کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر کچھ ڈیٹا سینٹرز وغیرہ بھی اوپن ہوئے ہیں. تو آج ویسے تو میں نے نہیں سنا کہ پاکستان کے اندر ڈیٹا سینٹرز موجود ہیں, لیکن یہ کسی پرائیویٹ سوسائٹی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اعزاز ہوگا کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ڈیٹا سینٹر جا کے اوپن ہوا ہے. تو آج جا کے ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں اور آپ کو باڈیز بھی ساتھ میں دکھاتے ہیں, ساتھ رہیے انشاءاللہ. وزٹ کرواتے ہیں جی آپ کو پاکستان کا پہلا ڈیٹا سینٹر TL2 اور TL3 کے لیول کا ڈیٹا سینٹر. ساتھ ہی آپ کو ٹیکنالوجی پارک ٹیکس فری زون بھی وزٹ کرواتے ہیں, ساتھ رہیے آپ کو. اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر اسکائی 47 کے باہر. اس ٹائم ہم کھڑے ہیں. یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر فرسٹ ایور گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. یہ پاکستان کا پہلا ڈیٹا سینٹر ہے جو کہ 6 منتھس کے اندر بنایا گیا ہے. یہ بہت جلد آپریشنل ہو جائے گا. یہ اس کے ہم مین گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. یہ بھی ہم نے کلائنٹ کو وزٹ کروایا ہے. اس کا نام ہے اسکائی 4. یہ جی اب سلیکون ویلیج کے اندر ہم آج گئے اسمارٹ انکیوبیشن سینٹر کے اندر. یہاں پہ جتنے بھی لوگ اپنا اسٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, جو ای کامرس کے اوپر کام کرتے ہیں, یہاں پہ اپنا پاکستان کا پہلا ٹیکس فری زون STZA سے اپرووڈ, جہاں پہ آپ کا ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ 1 Gbps کے اوپر انٹرنیٹ آپ کا اویل کر سکتے ہیں. ساتھ فیسلٹیز کا سیکشن ہے, اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے آتے ہیں IT اینڈ جنرل انجینئرنگ, کیونکہ اس میں سافٹ ویئر کے ریلیٹڈ IT سپورٹ, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی, وہ ہے. اس کے بعد ڈیٹا سینٹر, ایز یو نو دا نیم سجیسٹ دا ڈیٹا سینٹر, یعنی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر ٹیرا بائٹس پیٹا بائٹس کی فارم میں ڈیٹا. دین دیر از لائک کلاؤڈ کمپیوٹنگ از سمتھنگ لائک AWS, GCP, جتنے بھی ہمارے پاس انٹرنیٹ کے سرورز ہیں وہ سارے کلاؤڈ پہ ہیں. دس از کلاؤڈ کمپیوٹنگ. بگ ڈیٹا انالیٹکس دا اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی, جتنا بھی ابھی تک ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے اس سارے کے انالیٹکس ہمارے پاس, اس کے پریڈکٹیو انسائٹس جو ہے نا, اس کی پریڈکشنز جو آج کل آپ سنتے ہوں گے, یہ ساری اس کے ذریعے ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دین دیر از لائک سائبر سیکورٹی, اس میں ایتھیکل ہیکنگ آ جاتی ہے, اس میں سیکورٹی آ جاتی ہے, پین ٹیسٹنگ, اور جتنی ادر ٹیکنیکل جو سیکورٹی کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, نیٹورک کو سیکیور کرنا, سافٹ ویئرس کو سیکیور کرنا, ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے. دین دیر از لائک ایگری-ٹیک از لائک کمبینیشن آف ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ روبوٹکس, یہ جس طرح پروجیکٹ ہوتے ہیں, ڈرونز ہو گئے, آٹومیٹڈ وہیکلز جو کہ ایگریکلچر زمین کو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہوتی ہے. دین دیر از لائک ایڈ ٹیک میں بیسکلی ہوتا ہی ہے کہ ایجوکیشن کو ہم ٹیکنالوجی سے مرج کرتے ہیں, اور اس میں ہم ایسے ماڈیولس پہ کام کرتے ہیں جو کہ آٹومیٹ کریں ایجوکیشن سسٹم. جس میں LMS ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے. Then there is a BPO. It's more like a call center services, but I know because there is like a company name as BPO. And then there is like quantum computing, which is like the next generation of supercomputers. Quantum computers computing کی وہ ریس ہے جس کے پیچھے ساری دنیا کی ٹاپ جو سپر پاور ہے وہ چل رہی ہیں, جن میں چائنا, رشیا اینڈ امریکہ آر دا ٹاپ جائنٹس. ٹھیک ہے. And then there is like robot writing. It's like RPA, robotic process automation. اگر ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی بات کریں تو اس میں فنٹیک آیا ہے. فنٹیک میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ فائنینس کو ٹیک کے ساتھ مرج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دین دیر از بلاک چین. بلاک چین آپ کی جتنی کرپٹو ہے, اٹس چائلڈ آف بلاک چین. یہ اس کے ایک کانسیپٹ کے اوپر, ڈی سینٹرلائز کرنسی کے اوپر ساری کرپٹو بنی ہے, اس میں تھاؤزنڈس آف کوائنز آیا. ٹھیک ہے. اینڈ دین دیر از لائک distributed ledger, which is like a form of dark technology. Dark is DARQ, where the D suggests distributed ledger and T is technology. Its other name is like DLT as well. Okay. And then there's artificial intelligence and natural language processing, جو کہ آپ کی جتنی بھی نیچرل لینگویج ہے اس کے اوپر جتنی پروسیسنگ ہوتی ہے, چاہے وہ وائس میں ہو, چاہے وہ ٹیکسٹ میں ہو, چاہے وہ کسی بھی لینگویج میں, وہ NLP میں ہے. Then there is like Internet of Things, IoT, جو بھی آپ کی آٹومیشنس جتنی بھی چل رہی ہیں نا انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی. ٹھیک ہے. IoT میں آگمنٹڈ ریئلٹی, آپ نے گلاسز دیکھے ہوں گے جنہیں پہن کے 3D ویو آپ لے سکتے ہیں, اٹس اے پارٹ آف دیٹ. ٹھیک ہے. ورچوئل ریئلٹی, جس طرح میٹاورس ہے. ٹھیک ہے. جو میٹاورس کی جتنی سائنس ہے وہ ساری ورچوئل. ٹھیک ہے. دین دیر از لائک انٹرنیٹ اینڈ کمیونیکیشن, جس میں آئی گیس ایوری تھنگ از کلیئر.
and बाकी electronics और उसकी robotics की और 3D printing और वो वाली सर्विस लगी. आपको कैसा लगी ये जगह आपने विजिट किया, क्योंकि हमें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो आपकी ये क्योंकि ये फील्ड है तो आपको ये चीज़ विजिट करके किस तरह लगा कि ये क्या चीज़ है, और ये हमारे क्लाइंट्स के लिए आप थोड़ा रिव्यू भी कर दें. Being a technical expert as a CTO of my own startup, so I would say this is like the first thing that I have seen here in Pakistan, because I have been to other co-working spaces as well. तो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का ये जो आइडिया है, स्पेशली इस्लामाबाद जैसी सिटी में, ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है टेक के जोन में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट टेक मार्केट्स हैं जो कि सप्लाई करते हैं कंसल्टिंग सर्विसेज. तो उनमें ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर ये काम, और इस पर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है. तो जिस तरह इस तरह के मज़ीद हमारे पास टेक्नोलॉजी जोन्स होंगे तो हमारी इकॉनमी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा सकती है, जो कि ऑलरेडी इट्स लाइक एक्सीडिंग इट्स प्रीवियस लिमिट्स. सो इट्स माय रिव्यू ऑन ग्रेट. इट्स कैसा लगा आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी? इट्स फैंटास्टिक अच्छा, एज ऑफ नाउ. एज ऑफ नाउ. या थैंक यू. चलें जी, आपको आगे दिखाएं. जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए सेफ हेवन का किरदार अदा करती है. ठीक है. उसकी रीज़न ये है कि हमारे जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट पर्सन हैं उन्हें आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है. ठीक है. उसकी रीज़न ये नहीं है कि लाइक वो यहाँ पर काम कर नहीं सकते या ऑनलाइन उनको, जो सबसे बड़ा बॉटलनेक उनके लिए आता है वो ये आता है कि लाइक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी किल्लत है. ठीक है. और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इंटरनेट हाई स्पीड नॉन स्टॉप, लाइक ऐसा ना हो कि वो अगर काम कर रहे हैं तो उसमें कोई मीटिंग है तो बीच में ब्रेक हो जाए, लाइट चली जाए. ठीक है. There should be a place where it's like good sitting, good background. ठीक है. वहाँ पर ये चीज़ उनके घरों में उनको इस तरह अवेलेबल हर एक पर्सन को नहीं होती. तो इस तरह की जगहों का होना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो यंग टैलेंट है और जो यंग एंटरप्रेन्योर है, जैसे someone like me. So I can say that this is like, अगर ये हम इसको इस आइडिया को एक्सपेंड करते हैं पाकिस्तान में, सो हमारे जो टेक्निकल पर्सन हैं लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, गेम डेवलपर्स, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, AI इंजीनियर्स, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत इस तरह नहीं है जिस तरह हम समझते हैं कि लाइक हम बाहर जाएंगे तो कोई हम कामयाब होंगे. सो देयर वुडंट बी एनी नीड फॉर दैट, स्पेशली विद दैट लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. So this is my take on that. Thank you. So it's like for special purposes. No, doesn't have to be a designated purpose. I mean, you can use for calls and meetings. For calls and meetings, anything you like. Honestly, just pay the price by the hour, like most of the setups, like the on and बाकी भी stuff. और मेरा उसी तरह से जो है आप you pay by the hour, and then you are free to do as you please. You can have a meeting of 30 people, or you could just be alone in this room and have a video conference. It's entirely up to you. So yeah, आपके पास provision होती है, and that comes with person, obviously. अस्सलाम जी. तो आज का हमारा विज़िट तकरीबन ख़त्म हो गया, और ब्लॉग के ख़त्म होने तक हम आपसे आके भाई से पूछते हैं कि पाकिस्तान का पहला टेक्नोलॉजी पार्क, पहला टेक्नोलॉजी सिटी कैसा लगा आपके भाई को, और कैसा टूर रहा आपके भाई का? सबसे पहले तो that was fantastic. Okay. If I have to say one line, but लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सारे टूर में वो ये थी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना ज़्यादा इस तरह के टेक्नोलॉजी जोन्स की ज़रूरत है. ठीक है. स्पेशली टेक में, ठीक है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ये जो चीज़ है जिसने आगे फ्यूचर को बनाना है. ठीक जो है. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर हमारी सारी 5G से लेकर हमारे रोबोटिक्स तक हर चीज़ जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है. ठीक तो है. ये बहुत एक आला इनिशिएटिव है, स्पेशली फॉर पीपल हू आर लिविंग इन इस्लामाबाद और पाकिस्तान के लिए इटसेल्फ, कि एक लैब टियर 3 लेवल के जो डेटा सेंटर्स Tier 3 लेवल डेटा सेंटर्स, तो उनको हमें बहुत ज़्यादा इस तरह ही हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, और इन फ्यूचर टियर 2 और टियर 1 तक भी हम ऐसे ही जाएंगे, बिकॉज दिस इज लाइक द स्टार्टिंग. अच्छा. सो द स्टार्ट इज गुड एंड इट्स लाइक फैंटास्टिक, कि एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा रहा. अच्छा रहा. चलिए जी, थैंक यू सो मच आके भाई आपका, और थैंक यू सो मच. अगर आप भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.